उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 102 बाय उर्दू दास्तान। आप दोस्त पर उन लोगों का शानदार इस्तकबाल किया गया था। इनके आराम के लिए निश्चित गाहों का बंदोबस्त पहले ही कर दिया गया था। आप दोस्त के जेरे आप जाते ही इन्हें सबसे पहले गुस्ल करने का मौका फराहम किया गया था। वो जदीद तरीन आबदोज थी जिसमें ज़रूरत ज़िंदगी के सारे लवाजमात मौजूद थे। जब तमाम लोग गुस्ल से फारिग हो गए तो उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाया गया, जहां अनवा अकसाम के ड्राई फ्रूट और दूसरी चीज़ें मेज़ पर सजी हुई थी। यहाँ Y3 डिपार्टमेंट के एक शख्स ने उनसे मुलाकात की जिसके सीने पर नंबर 7 लिखा हुआ था। उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मिस्टर खान, आप मुझे Y37 कह सकते हैं। मैं इस आबदोज का कैप्टन हूँ और मेरा ताल्लुक Y3 डिपार्टमेंट के खुफिया समुद्री महकमे से है। मुझे आपके सिलसिले में खुसूसी हदायत कल शामी मौसूल हुई हैं, जिनके तहत शायद आपके प्रोग्राम में कोई तब्दीली की गई है। मुझे ये भी कहा गया था कि अगर आप जनरल थावर को हासिल करने में कामयाब हो जाएं तो मैं उसे एक महफूज जगह पहुंचा दूं। वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे इस बात पर हैरत है कि आप लोग समंदर में मुस्तैद क्यों नहीं थे। हम लोग किसी भी लम्हे खतरनाक हालात से दो चार हो सकते थे और हमारे तमाम किए किराए पर पानी फिर सकता था। नुमान खान के दुरुस्त रवैये पर भी Y37 के चेहरे पर किसी किस्म के तरद्दुद के आसार पैदा न हुए। उसने कहा, मैंने आपसे ट्रांसमीटर पर भी अर्ज किया था, ये इत्तफाक है कि हमें आपके पैगामात मौसूल नहीं हो सके। गालिबन मौसम की खराबी की वजह से ऐसा हुआ और हम शर्मिंदा हैं कि आपको बर वक्त खुशामदीद न कह सके। इस शख्स के नर्म रवैये ने नुमान खान की दुरुस्ती कम कर दी और वो खामोशी से खाने पीने की चीज़ों की तरफ मुतवज्जो हो गया। फिर उसे खुद ही अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ और उसने मौजरत करते हुए कहा, सॉरी कैप्टन, मैं आपको खाने पीने की शिरकत की दावत न दे सका। आप यकीनन अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि हम किन हालात से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद ये कैफियत फितरी थी, ताहम अगर आप महसूस न करें तो हमारे साथ काफ़ी पिएं। मैं आपकी इस दावत को शुक्र के साथ कबूल करता हूँ, कैप्टन ने फराख दिली से कहा। उसके चेहरे पर नागवारी की एक शिकन भी नमूदार नहीं हुई थी। वो बैठ गया। नुमान खान ने अपने हाथ से कॉफ़ी बनाकर उसे पेश की, जिसे उसने शुक्र के साथ कबूल कर लिया। फिर कॉफ़ी पीने के दौरान वो इधर उधर की बातें करते रहे। काफ़ी ख़त्म करके कैप्टन खड़ा हुआ और उसने नुमान खान को अपने साथ आने की दावत दी। नुमान खान भी उठ खड़ा हुआ। कैप्टन उसे साथ लिए हुए अपने कैबिन में आ गया। नहायत शानदार कैबिन था। इस एटॉमिक आबदोज को देखकर नुमान खान को चक्कर आ रहे थे। ऐसी जदीद आबदोज का नुमान खान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। थोड़ी देर बाद कैप्टन ने एक रिपोर्ट उसके सामने पेश कर दी जो उसे एक मखसूस राय से हासिल हुई थी। नुमान खान रिपोर्ट पढ़ने लगा। रिपोर्ट कुछ यूँ थी, जैसा कि तुम्हारे बारे में इत्तला मिलती रही है कि तुम नहायत कामयाबी और जाफशानी से अपने मार्ग के सर अंजाम दे रहे हो और तुमने हर मुश्किल पर काबू पाया है, यहाँ तक कि अब तुम इस साहिली इलाके के करीब देखे गए हो जहाँ से तुम्हें आबदोज पर पहुँचना है। तुम्हें इत्तला दी जाती है कि इस कामयाब काविश पर अब तक जो तुमने की है, हमारी मुबारकबाद कबूल करो। तुम्हारी फाइल में तुम्हारे इस कारनामे को बेहतरीन अल्फाज में दर्ज किया जाएगा। नीज़ ये कि हमने तुम्हें इस काबिल पाया कि अपने मकासद की तकमील के लिए वो अहम तरीन काम तुम्हें सौंपे जा सकते हैं जो हम अपने ख़ास आदमियों ही की सुपुर्द करते हैं। अब इस सिलसिले में हमने तुम्हारे लिए एक नई मुहिम का आगाज़ किया है। हर चंद के ये मुहिम तुम्हारी अपनी कार्रवाइयों का एक हिस्सा है, यानी वो प्रोग्राम जो हम तुम्हें तुम्हें पेश किया है और जिसे तुमने पाया तकमील तक पहुँचाना है। इसी प्रोग्राम की ये एक शाख है जिसके लिए तुम जैसे अहम तरीन आदमी का तयन किया गया है। इस आबदोज पर तुम्हें Y37 मिलेगा। तुम इसे एडमिरल के ओहदे तक समझ सकते हो। चुनांचे उसके अहकामात की पाबंदी, उसके साथ ताउन तुम पर फ़र्ज़ किया गया है। बाकी तफसीलात तुम्हें Y37 ही से मिलेंगी। नुमान खान ने चौंक कर कैप्टन की तरफ देखा। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। नुमान खान के वहमो गुमान में भी ना था कि ये शख्स इतनी बड़ी हैसियत का मालिक होगा जिससे उसने दुरुस्ती से बात की थी। कैप्टन को मुस्कुराते देखकर उसकी आंखों में नदामत के आंसू भर आए। फिर उसने रिपोर्ट कैप्टन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सॉरी कैप्टन, मैं आपके साथ आपके शायान सलूक ना कर सका। मुझे इसका शदीद दुख है। और नहीं, तुम जिन हालात से गुजर कर आए हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरी हालत शायद तुमसे ज़्यादा ख़राब होती। लिहाजा पिछली बातों को भूल जाओ। आप एक फ़राख दिल इंसान है एडमिरल। मैं आपकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। बहरतौर मैं अपने इस मिशन की तकमील के लिए दिलो जान से हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको इस नई मुहिम की तफसीलात अभी बता देता हूँ, लेकिन एक मखसूस हद तक इस मुहिम की कामयाबी ही हमारे मिशन की कामयाबी का दारोमदार है। आपको इस सिलसिले में बहुत कुछ ज़हन नशीन करना होगा और इसके साथ ही उनकी मशक भी करना होगी। इसके लिए आपको 15 दिन दिए गए हैं। नुमान खान ने हैरत से उसकी बातें सुनी। उसे कैप्टन की बातों ही से इस मुहिम की नज़ाकत का एहसास हो गया था। आपको एक ऐसे शख्स का किरदार अदा करना है, कैप्टन ने संजीदगी से कहा, जो वेल्शिया का बाशिंदा है लेकिन कम उम्री ही में वो वेल्शिया से निकल गया था। उसने बेल्जियम में परवरिश पाई लेकिन वेल्शिया में उसके अहले ख़ानदान मौजूद हैं। वो बेल्जियम के एक ख़ास किरदार की हैसियत से वहाँ पहुँचेगा और इसी हैसियत से कुछ कारनामे सर अंजाम देगा।
میں آپ کو اس شخص کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کر دوں گا۔ بہتر ایڈمرل، یہ تفصیلات مجھے کب تک مل جائیں گی؟ نعمان خان نے پوچھا۔ اگر آپ تھکن محسوس نہ کر رہے ہوں تو ابھی بتا دیتا ہوں۔ نہیں، میں خود کو کافی تر و تازہ محسوس کر رہا ہوں، آپ ابھی اس بارے میں بتا سکتے ہیں، نعمان خان نے کہا اور مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ اس شخص کا نام ٹیری کین ہے، ویلٹے کے ایک دیہات کا باشندہ ہے، لیکن نوعمری میں اس کے والدین نے اسے بیلجیم بھیج دیا تھا اور اس کے بعد وہ ایک بڑے ملک کے لیے کچھ کرتا رہا ہے۔ اب آپ کو اس کی حیثیت ویلشیا میں جانا ہے۔ وہ لیکن کیا میرا قد و قامت، میری جسامت اور شکل و صورت ایسی ہے کہ میں بآسانی اس شخص کا روپ دھار سکوں؟ بے شک، وہ سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر اس سلسلے میں آپ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ صرف آپ کا چہرہ اور چال ڈھال اس شخص سے مختلف ہے، لیکن 15 دن تک آپ اس کی مشق کریں گے، پھر آپ کے چہرے پر ٹیریکین کا میک اپ کر دیا جائے گا۔ البتہ آپ کو اس شخص کا روپ دھارنے کے لیے شدید محنت اور مشق کرنا ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس 15 دن سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں ایڈمرل، بہرطور آپ مجھے پیچھے نہیں پائیں گے، نعمان خان نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے اس وقت کی نشست میں اتنی گفتگو کافی ہے۔ رات پر مکمل آرام اور بھرپور نیند کے بعد جب آپ بیدار ہوں گے تو نئے دن اور خوشگوار دن میں ہم آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے اور پھر آپ کے کام کا آغاز ہو جائے گا۔ نعمان خان نے گردن ہلا دی، گویا سلسلہ گفتگو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا جو اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے مختصراً اپنے ساتھیوں کو نئی مہم کے بارے میں بتایا۔ وہ سب لوگ اس نئی مہم پر حیرت کا اظہار کر رہے تھے اور کسی قدر الجھے ہوئے بھی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نئی مہم سابقہ مہم سے زیادہ دشوار ثابت ہوگی۔ لیکن جنرل تھاور کے سلسلے میں کیا ہوا؟ ہمیں تو اس کام پر مامور کیا گیا تھا۔ کیا حکام نے آپ کی وہ پہلی مہم منسوخ کر دی؟ بائن نے پوچھا۔ نہیں، یہ مہم بھی اس مہم کا حصہ ہے اور ہمیں اس کے لیے زیادہ موزوں سمجھا گیا ہے۔ کیا آپ مطمئن ہیں نعمان خان؟ ہاں، میں ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں جو میرے سپرد کیا جائے گا، کیونکہ یہ میرے لیے ایک آزمائش کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی ہدایت میرے خان بابا نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، بائن نے کہا۔ اب تم لوگ آرام کرو، میں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں، نعمان خان نے کہا۔ پھر نعمان خان بستر پر لیٹا تو 12 گھنٹے کی نیند پوری کر کے ہی بیدار ہوا اور اس وقت اس نے خود کو بے حد تر و تازہ محسوس کیا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے کیبن سے نکل کر آیا اور باتھ روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی اس کے قریب پہنچ گئی۔ میرا نام مارٹینا ہے جناب، باتھ روم سے فارغ ہو جائیں تو ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں پہنچ جائیں، وہاں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ شکریہ مارٹینا، میں بھی پہنچتا ہوں، نعمان خان نے کہا۔ چند منٹ بعد ہی وہ ڈائننگ روم میں پہنچ گیا۔ وہاں وائتری سیون اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ رسمی سی الیکس لیگ کے بعد ناشتہ خاموشی سے کیا گیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وائتری سیون نے کہا، مسٹر نعمان خان، رات بھر کے سفر کے بعد ہم اس وقت ٹراپیکل نامی جہاز کے قریب موجود ہیں۔ یہ ہمارا اپنا جہاز ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو اس جہاز پر منتقل کر دیا جائے گا اور وہاں آپ کی تربیت کا آغاز ہوگا۔ اوہ، گویا میری تربیت جہاز پر ہوگی، نعمان خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اور آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ان کے بارے میں بعد میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اس مہم میں انہیں بھی آپ کے ساتھ بھیجا جائے یا کچھ اور لوگ آپ کے ساتھ ہوں۔ نعمان خان نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس کے ساتھی سن کر کسی قدر افسردہ ہو گئے۔ بہرطور چند رسمی کارروائیوں کے بعد نعمان خان کو جہاز پر منتقل کر دیا گیا۔ Y37 بھی اس کے ساتھ جہاز پر پہنچا تھا۔ وہاں اس نے نعمان خان کا تعارف اس کارو نامی ایک شخص سے کرایا جو اس کا تربیت کنندہ تھا۔ یہ شخص بلڈاگ کسی شکل کا مالک تھا اور اس کے جبڑے کھچے ہوئے تھے اور چہرے پر اس قدر جھریاں تھی کہ انہیں شمار کرنا مشکل تھا۔ اس کے بھووں کے بال تک سفید تھے، لیکن اپنی جسمانی ساخت اور حرکات و سکناس سے وہ ایک چاقو چوبند اور جوان آدمی معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ نعمان خان اس کارو کے ساتھ ایک کیبن میں چلا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا جنگی جہاز تھا۔ چاروں طرف طیارہ شکن توپیں نصب تھی اور لاتعداد فوجی ادھر ادھر اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس عظیم الشان جہاز کو دیکھ کر نعمان خان نے ٹھنڈی سانس لی۔ جس کیبن میں اسے لے جایا گیا تھا وہ شاید اسی کے لیے مخصوص تھا، کیونکہ کیبن زیادہ کشادہ نہیں تھا اور اس میں آرام کا مختصر سا سامان موجود تھا۔ نعمان خان نے کیبن میں اس کارو کے ساتھ چائے پی۔ اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ نعمان خان کو یہ شخص کو زیادہ پسند نہیں آیا، لیکن اس کے چہرے کے برعکس اس کی آواز نہایت نرم اور خلیق تھی۔ بہرطور نعمان خان کو ان تمام باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے 15 دن کے اندر اندر اپنی تربیت مکمل کر کے یہاں سے چلے جانا تھا۔ جب اس کارو اسے کیبن میں چھوڑ کر چلا گیا تو وہ ایک آرام کرسی پر بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا تھا؟ حالات بھی عجیب ہوتے ہیں، انسان کو اپنے دھارے پر لیے چلتے ہیں۔ اسے شیران سے دشمنی تھی، بہنوں کا انتقام لینا تھا، لیکن تقدیر نے اسے کہاں اٹھا پھینکا تھا۔ بہرطور وہ تقدیر سے شاکی نہیں تھا۔ اس کے سامنے اس کے بھائیوں کا مستقبل تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بھائی ہر فکر سے بے نیاز ہو کر زندگی گزاریں۔ اس نے تو اپنی زندگی اپنے اہل خاندان کے لیے وقف کر دی تھی۔ پھر اس کی تربیت کا آغاز ہو گیا۔ اسکارو اسے ان تمام مراحل کی تفصیلات بتا رہا تھا جن سے اسے گزرنا تھا۔ سب سے پہلے اس نے نعمان خان کو ولیشیا کے نقشے ازبر کرائے، وہاں کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور بستیوں کے نام ذہن نشین کرائے۔
फिर वहाँ के लोगों की आदत व अतवार और रस्म व रिवाज के बारे में तफसीलात बताई। उसके बाद टेरिकन के आबाई गांव, इसके दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों का नंबर आया। मालूमात के इस बहरे बेकरां को याद रखना किस कदर दुश्वार काम था, इसका अंदाज़ा नुमान खान को अब हो रहा था। इन तमाम खराफात को वो याद तो कर रहा था, लेकिन उसे इस बात पर हैरत थी कि इस शख्स स्कारू को ये सब कैसे असबर था। मालूम होता था जैसे वो किसी टेरिकन के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में बता रहा हो। अपने फ़र्ज और जिम्मेदारी की अहमियत के पेश नज़र वो स्कारू के साथ रोज़ाना तकरीबन 14 घंटे काम करता। वो अपनी तमाम तर कोशिशें इस बात पर सर्व कर रहा था कि कहीं किसी मरहले पर इन लोगों को उसके अंदर किसी कमजोरी का एहसास न होने पाए। एक शाम स्कोरो उसके साथ अपने कैबिन में बैठा हुआ था और एक नक्शे पर गौर कर रहा था। वो काफी देर से नक्शे पर निगाहें जमाए खामोश बैठा था और नुमान खान उसकी सूरत देख रहा था। दफतन उसने सर उठाया और अपने हाथ की हथेली पर घूंसा मारते हुए बोला, दिक्कत तो यह है कि विदेशों में हमारे बेशुमार आदमी फैले हुए हैं, लेकिन उनके वसाइल इतने महदूद कर दिए गए हैं कि अब वो अपनी नकल हरकत के लिए भी जिंदगी की बाजी लगाने पर मजबूर होते हैं और कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते। बदकिस्मती यह है कि मलेशिया तक के रास्ते में हमारे दुश्मन फैले हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी भेजी हुई रसद सही और सालिम मलेशिया पहुंच जाए, लेकिन हमारी रसद का 2/3 हिस्सा दुश्मन की आबदोजों का शिकार हो जाता है। उसने एक जगह नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, देखो ये साहिली इलाका है। ये तमाम साहिल उसके कुर्ब जवार में फैला हुआ चट्टानों का लामुतनाही सिलसिला हज़ारों मील के इलाके में है। हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि दुश्मन की आबदोज़ें कहाँ कहाँ मुकीम हैं, लेकिन हमें यकीन है कि आबदोज़ों का खुफिया अड्डा मलेशिया के नज़दीक ही कहीं वाक़ है और उस इलाके की खुफिया तौर पर कड़ी निगरानी की जाती है। हमने वहाँ अपने बहुत से एजेंट भेजे मगर नाकामी के सिवा कुछ हाथ ना आया। फिर हमने वहाँ के मुकामी मछेरों की खिदमत हासिल की लेकिन नाकाम रहे। हालांकि मुकामी लोग हमारे हमनवा हैं, वो मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं करते और आर्मीन सरा को तो बरसरे इक़्तिदार लाने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन दुश्मन ने वहाँ इतना मजबूत जाल फैला रखा है कि वो खोज लगाने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठे हैं। इस नाकामी का हमें एतराफ़ है, मगर हम अपनी तरसील रसद पर यह दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें एहसास है कि हमें मज़ीद नुकसान उठाना होंगे, लेकिन मलेशिया के चट्टानी दर्रों में घिरे हुए समंदर में वाक़ आबदोज़ों का अड्डा हर हाल में दरियाफ्त करना है और यही तुम्हारी मुहिम है नुमान खान, स्कारू ने कहा। सिर्फ यही? नुमान खान ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, गोया आबदोज़ों के सिर्फ एक अड्डे की दरियाफ्त के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। फ़र्ज़ कीजिए मैं अड्डा दरियाफ्त कर लेता हूँ, तो क्या उसे तबाह करना भी मेरे फ़राइज़ में शामिल होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि इस अड्डे का सुराग लगाओ और वहाँ से फ़ौरन निकल आओ और जिस तरह भी मुमकिन हो अपनी रिपोर्ट हम तक पहुँचा दो। फिर हम जाने और हमारा काम जाने। मेरे ख्याल में ये मुहिम इतनी अहम तो नहीं है। अभी तुम्हें इसकी अहमियत का एहसास नहीं है। आबदोज़ों के इस खुफिया अड्डे की दरियाफ्त हमारे लिए एक कारनामे से कम नहीं होगी। वैसे तुम्हें पहले बताया जा चुका है कि ये मुहिम तुम्हारी पहली मुहिम का एक हिस्सा है, लेकिन ये मुहिम उस मुहिम से ज़्यादा अहम है। ठीक है, मुझे सिर्फ काम करने से गर्ज है। मैं चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। ठहरो। उसने मेज़ की दराज खोली, उसमें से एक तस्वीर निकालकर नुमान खान के सामने रख दी। तुमने पहले इसे कहीं देखा है? जी। कहाँ? आप शायद भूल गए, ये तस्वीर आप ही ने मुझे दिखाई थी। टेरिकन की तस्वीर है। नहीं, ये तुम हो, समझे? तुम खुद हो। इस बात को कभी फरामोश न करना। ये बात हमेशा याद रखना कि तुम मलेशिया के बाशिंदे हो जो बेल्जियम में तबीयत पाने के बाद हमारे दुश्मन के लिए काम कर रहा है और अब एक तवील छुट्टी पर घर जा रहा है। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि तुम्हारे वापसी के लिए मुनासिब इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि किसी को इस बात का इल्म नहीं कि टेरिकन मर चुका है, इसलिए किसी को तुम्हारी वापसी पर हैरत नहीं होगी। नुमान खान ने इस बात में सर हिला दिया। इससे बेहतर कोई और तरीका हमारे जहन में नहीं आ सकता कि मलेशियाई का कोई बाशिंदा हमारे लिए काम करे। अब तक जो एजेंट भेजे गए वो इस इलाके में अजनबी थे, लेकिन अब तुम मलेशिया के बाशिंदे हो और तुम्हें पूरा हक है कि मलेशिया के अतराफ में घूमो और वहाँ के बारे में मालूमात हासिल करो। वो तुम्हारा वतन है। इसके अलावा तुम्हारे पास वहाँ की हुकूमत के कागजात होंगे जिनकी वजह से तुम्हें वहाँ एक मुअज़्ज़ज़ हैसियत हासिल होगी और तुम्हारी हर नकलो हरकत किसी किस्म के शक और शुबे से बालातर होगी। हाँ, मैं तुम्हें ये बता देना भी जरूरी समझता हूँ कि वहाँ तुम्हारी मुलाकात हमारे किसी एजेंट से भी हो सकती है, इसलिए तुम्हें उस तरफ से भी मुहतात रहना होगा, क्योंकि वो एजेंट वहाँ की हुकूमत की नज़रों में आ चुके हैं, स्कारू ने कहा। और नुमान खान हंस पड़ा। कमाल है, गोया हमारे दोस्त हमारे दुश्मन और हमारे दुश्मन दोस्त होंगे। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है दोस्त। नुमान खान ने पहली बार स्कारू के होंठों पर मुस्कुराहट देखी थी। नाथन पहाड़ियों के साथ साथ उनका सफर जारी था। अब वो सुदाशी की जिंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करना चाहते थे। मालिनों से गुफ्तगू के बाद उन्हें इत्मीनान हो गया था कि उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया है।
वैसे भी अब वो शिरान की तलाश से उकता गए थे। भला उस वैशी का क्या ठिकाना, न जाने कहाँ भटकता फिर रहा हो। चूंकि मार्लिनो का हुक्म था और फिर खुद उनके अपने जहनों में शिरान के लिए कहीं न कहीं कोई जगह मौजूद थी, इसलिए ये सब बातें मिलकर उन्हें मजबूर कर रही थी कि शिरान की तलाश जारी रखें। इसके बावजूद सुदाशी की जिंदगी उनकी निगाह में बेहद अहम थी, क्योंकि वो उनकी साथी थी। शिरान का क्या था, अगर वो इस इलाके में मौजूद था तब भी अपनी हिफाजत खुद कर सकता था। उन्हें बेचैनी से हेलीकॉप्टर की आमद का इंतजार था और सफर के दौरान बार बार उनकी निगाहें आसमान की तरफ उठ रही थी। वो लोग इस सिलसिले में आपस में बातचीत भी करते जा रहे थे। अगर कांगू से फौरी तौर पर कोई हेलीकॉप्टर रवाना हो जाए तो उसे यहाँ पहुँचने में बहर तौर कुछ न कुछ वक्त जरूर लगेगा। वैसे भी नाथन पहाड़ियों का सिलसिला तहद्दे निगाह फैला हुआ था और इसका इख्तिताम भी मुझे बहुत दूर नजर आ रहा है। मैग्नीशिया ने कहा। हाँ, तुम ठीक कहती हो मैग्नीशिया, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि सुदाशी को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद मिल जाए, ग्रीचर ने कहा और मैग्नीशिया ने गर्दन हिला दी। वो सुदाशी का सर अपने जानू पर रखे बैठी थी। सुदाशी के चेहरे पर जा बजा नील पड़े हुए थे और जिस्म की कई हड्डियां टूटी हुई थी। इससे इन लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि वो किसी बुलंदी से गिरी थी और ये टूट फूट इसी सिलसिले में हुई है, क्योंकि इसके जिस्म पर कोई ऐसा जख्म नहीं था जो किसी तेजदार आले या पिस्तौल की गोली का हो। उन्होंने ये भी सोचा कि मुमकिन है कि सुदाशी खुद किसी हादसे का शिकार हो गई हो और उनके ज़हनों में शिरान के लिए खामखा नफरत पैदा हो गई हो। सब लोग अपने अपने तौर पर अंदाजे लगा रहे थे। हकीकत क्या थी वो तो सिर्फ सुदाशी ही बता सकती थी, लेकिन सुदाशी की जो हालत थी उससे अंदाजा होता था कि तवील अरसे तक उसके में होश के आने का इम्कान नहीं। रास्ते की सूबतों को सहते हुए आगे बढ़ते रहे। इनके जहनों में सिर्फ एक ही ख्याल था कि वो किसी न किसी तरह कांगू पहुंच जाए ताकि सुदाशी को बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल सके। अचानक उन्हें दूर आसमान पर एक स्याह धब्बा नजर आया। मैग्नीशिया ने यह स्याह धब्बा सबसे पहले देखा था। यह धब्बा उनकी दाहिनी समत शुमाल मशरिक की जानिब से नमूदार हुआ था। हालांकि हेलीकॉप्टर की आमद उस तरफ से मुतवक्को नहीं थी। तमाम लोग इस तरफ मुतवज्जो हो गए। वो एक नहीं बल्कि दो हेलीकॉप्टर थे। दूसरा धब्बा उसके पीछे नमूदार हुआ था। ये किस तरफ से आ रहे हैं, ग्रीचर ने हैरत से कहा। पता नहीं, मुमकिन है हम गलत समत इख्तियार किए बैठे हों, मैग्नीशिया ने कहा। क्या ख्याल है, इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया जाए, ग्रीचर ने पूछा। अभी इंतजार करो, पता नहीं कौन है। धब्बे आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होते जा रहे थे। वो थोड़े थोड़े फासले से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर उनके सरों पर पहुंच गए। फिर वो नीचे झुकने लगे। गालिबन इन लोगों को देख लिया गया था। ग्रीचर ने गहरी सांस ली। खुदा का शुक्र है ये बर वक्त पहुंच गए। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद वो जमीन पर टिक गए और उनके पायलट उतरकर इन लोगों के पास पहुंच गए। आप लोग इस तरफ से कहाँ से आए, ग्रीचर ने एक पायलट से पूछा। शायद हमें गलत समझ बताई गई थी, हम काफी देर तक भटकते रहने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, पायलट ने बताया। बहरहाल गुफ्तगू में मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर वो सुदाशी को लेकर हेलीकॉप्टर में पहुंच गए। ग्रीचर और मैग्नीशिया सुदाशी के साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठ के उनके दूसरे साथी दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। तमाम सामान उसी तरह छोड़ दिया गया था क्योंकि हेलीकॉप्टरों में उनकी गुंजाइश नहीं थी। इसका इंतजाम बाद में भी हो सकता था। सबसे पहले तो सुदाशी का मसला था। सफर बहुत तेज रफ्तारी से तय हुआ था। फिर वो उस वसीवरीज इमारत के अहाते में उतर गए जो कांगू में अस्पताल के लिए मखसूस थी। यह अस्पताल मार्लिनो ही के खुसूसी अहकामात के तहत तैयार किया गया था। मार्लिनो जैसे शख्स ने अस्पताल के सिलसिले में जदीद सहूलतें तैयार की थी। उनमें उसने अपनी ज़हनी सलाहियतों को भी काफी दखल दिया था। बगैर हाथ पांव को ये शख्स दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा सकता था। उसकी ज़हनी वुसअत कायनात की वुसअत की तरह थी। उसने कांगू में ऐसे ऐसे कारनामे सरंजाम दिए थे जिनकी तफसीलात अभी मंजर-ए-आम पर नहीं आई थी। मार्लिनो खुद भी व्हीलचेयर पर वहाँ मौजूद था। जब सुदाशी को हेलीकॉप्टर से उतारकर स्ट्रेचर पर लेटाया गया तो उसने गहरी नजरों से सुदाशी को देखा और उसकी आंखों में गम के तासुरात उभर आए। फिर वो भारी लहजे में बोला, इसे ग्रीन चैम्बर में पहुंचाओ। ग्रीन चैम्बर अस्पताल के एक मखसूस हिस्सा था। मार्लिनो खुद भी वहीं पहुंच गया। उसने मैग्नीशिया और ग्रीचर को आराम करने की हिदायत दी थी क्योंकि ग्रीन चैम्बर में किसी गैर मुतल्लिक शख्स को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। मैग्नीशिया के चेहरे पर उलझन के आसार थे। ग्रीचर ने उसे देखते हुए कहा, बस हमने अपना फ़र्ज अदा कर दिया मैग्नीशिया, सुदाशी की ज़िंदगी हुई तो बच जाएगी। अब इस सिलसिले में हमें कोई तरद्दुद नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे कोई तरद्दुद नहीं। जाहिर है उस बेचारी से मेरा क्या वास्ता। नहीं मैग्नीशिया, इंसान का इंसान से हमेशा वास्ता रहता है। हम अपने आप को ये कहकर नहीं बहला सकते। ठीक है, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि सुदाशी का ये हशर क्या वाकई शिरान के हाथों हुआ है, और फिर वो वहाँ पहुंची कैसे। इस वक्त तो हंगामी हालात के तहत हमने इस बात पर गौर नहीं किया था, लेकिन अब तुम मुझे बताओ ग्रीचर, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या सुदाशी शिरानी के हाथों मजरूब हुई है। मैं इस सिलसिले में उसूल से कुछ नहीं कह सकता। वैसे मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमें शिरान के इस तरफ होने का इल्म हुआ था, उसी तरह सुदाशी को भी उसकी वहाँ मौजूदगी के बारे में पता चला हो और वो उसकी तलाश में वहाँ जा पहुंची हो। ये बात तो साफ हो गई कि वो अपनी मोहब्बत की आग में सुलगती वहाँ पहुंची थी। नहीं मैग्नीशिया, इस सिलसिले में मुझे तुमसे थोड़ा सा इख्तलाफ है, ग्रीचर ने कहा। वो क्यों? शिरान की वहशाना फितरत
ہر شخص پر آیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کبھی کسی کے سامنے خود کو نرم چارے کی حیثیت سے پیش کیا ہو۔ وہ جیسا بھی انسان ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اسے بعض اوقات انسان سمجھنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اس میں ایک خوبی نمایاں ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ لوگوں کو دھوکے میں نہیں رکھتا۔ اس نے سب کو اپنے بارے میں تفصیل بتا دی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تم سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کر سکتا تھا۔ اسے تم پر دسترس حاصل تھی۔ وہ بالکل ہی جانور بھی نہیں ہے۔ یقینی طور پر اس نے سداشی کو بھی بتا دیا ہوگا کہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، بلکہ چند باتیں تو تمہیں خود بھی معلوم ہے۔ جب وہ ویرانے سے چلنے لگا تھا تو اسے سداشی کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو سداشی کو محبت کا فریب دے کر اسے لوٹتا رہتا اور بعد میں دھتکار دیتا، لیکن پھر ایسا موقع بھی آ گیا کہ وہ کھلم کھلا سداشی کا دشمن ہو گیا اور پاگلوں کی طرح چاروں طرف اسے تلاش کرتا پھرا، لیکن سداشی اس کے ہاتھ نہ لگ سکی۔ میں کہتا ہوں مگنیشیا، ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد سداشی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کی دیوانی ہو جاتی اور اس کی تلاش میں جنگلوں میں ماری ماری پھرتی؟ اسے خود بھی اپنا وقار قائم رکھنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں پہنچی شیران کی تلاش میں وہاں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی حادثے کے تحت وہ وہاں پہنچی ہو، وہ شیران سے سامنا ہو گیا ہو۔ میگنیشیا عجیب سی نگاہوں سے گریچر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ مسکراہٹ بالکل پھیکی تھی، لگتا تھا جیسے اسے مسکرانے پر مجبور کیا گیا ہو۔ کیا تم مجھ سے متفق نہیں ہو؟ نہیں، کیوں؟ بس تم یہ مت پوچھو، اس بحث میں زیادہ دور تک نہیں جا سکتی، لیکن میرا خیال ہے کہ عورت کے بارے میں تمہارا تجزیہ درست نہیں۔ محبت بڑی بری شے ہے۔ جب دل و دماغ میں سرایت کر جائے تو انسان اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ خیر چھوڑو، ہم لوگ محبت کی دنیا کے انسان نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کے ابجد سے بھی واقف نہیں۔ ہماری زندگی کے دھارے دوسرا رخ اختیار کر چکے ہیں۔ مالینو نے ہمیں سداشی سے دور کر دیا۔ پتہ نہیں اس بیچاری کا کیا حال ہے۔ اگر تم کہو تو میں اس سے درخواست کروں کہ وہ ہمیں سداشی کو دیکھنے کی اجازت دے دے۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ گرین چیمبر میں ہے، اور گرین چیمبر پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ مالینو نے ہمیں وہاں لے جانا پسند نہیں کیا۔ بہرطور وہ دونوں الجھنوں کا شکار رہے۔ سداشی کے لیے ان کے دل میں بے حد ہمدردی تھی۔ شام کو تقریباً 7 بجے مارلینو نے انہیں اپنے رہائش گاہ میں طلب کیا اور وہ دونوں وہاں پہنچ گئے۔ مارلینو کا چہرہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ تب میگنیشیا نے پوچھا، جناب، سداشی کی حالت اب کیسی ہے؟ بہتر ہے، مارلینو نے جواب دیا۔ میگنیشیا کی آنکھوں میں مسرت کی لہریں پھیل گئیں۔ وہ بچ تو جائے گی نا جناب؟ یقیناً، ویسے خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، اسے پوری طور پر خون دے دیا گیا، جس سے اس کی گرتی ہوئی حالت سنبھل گئی۔ اب تم لوگ مجھ سے اسے ملنے کا واقعہ سناؤ، مارلینو نے کہا۔ کوئی خاص واقعہ نہیں ہے جناب، ہم لوگ آپ کے حکم کے مطابق شیران کی تلاش میں سرگردہ تھے۔ دریا آرسان کے کنارے ایک جگہ جھاڑیوں میں سداشی پڑی پائی گئی۔ اتفاق سے میں منہ ہاتھ دھونے اس طرف جا نکلا تھا، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہ چلتا۔ اس بات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکے کہ اس کی یہ حالت کس طرح ہوئی۔ قطعی نہیں جناب، شیران کی اس علاقے میں موجودگی کے نشانات ملے؟ نہیں جناب، ویسے اس علاقے میں چند جگہوں پر کچھ ایسے نشانات ضرور پائے گئے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی ان ویرانوں میں بھٹکتا پھر رہا ہے، لیکن ہم کسی کو وہاں نہ پا سکے۔ میری اطلاع غلط نہیں تھی، شیران انہی علاقوں میں موجود تھا۔ میں نے کچھ اور ذرائع سے بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے۔ کیا مسٹر مارلینو؟ گریچر نے پوچھا۔ اس بات کے بھی روشن امکانات موجود ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح شیران کے ہتھے چڑھ گئی ہوگی اور شیران نے اس سے انتقام لینے کی کوشش کی ہو۔ خود میرے ذہن میں بھی یہ خیال موجود ہے جناب، اور ہم دونوں اس سلسلے میں گفتگو کرتے رہے ہیں۔ میگنیشیا جلدی سے بولی۔ مارلینو گردن ہلانے لگا، پھر مغموم لہجے میں بولا، یہ لڑکی بے حد مظلوم ہے۔ پتہ نہیں اس پر کیا بیتی۔ یہ خاصے دنوں سے بینکاک سے غائب تھی اور اس کے بارے میں کوئی صحیح پتہ نہ چل سکا تھا، بس اچانک ہی غائب ہو گئی تھی۔ جی ہاں، یہ بات تو ہمیں بھی معلوم ہے۔ خیال یہی تھا کہ شیران کی کھوج میں نکل پڑی ہوگی، کیونکہ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب بینکاک میں شیران کی مصنوعی لاش پائی گئی تھی۔ مصنوعی لاش کا مسئلہ بھی بڑا الجھا ہوا ہے، ابھی تک اس کے بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ جی ہاں جناب، اس بارے میں کچھ عرض نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے آپ کے خیال میں سداشی کب تک ہوش میں آ جائے گی؟ گریچر نے سوال کیا۔ اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ ابھی آکسیجن چیمبر میں ہے، ہر چند کی اس کی حالت بہتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن اندرونی نظام میں کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ خاصی بلندی سے گری ہے یا پھینکی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پسلیوں کے پچھلے حصے میں چوٹ آئی ہے اور اس کی ضرب پھیپھڑوں تک پہنچی ہے۔ پھیپھڑے صحیح طور پر کام نہیں کر رہے ہیں، اس لیے اسے بھی ابھی آکسیجن چیمبر میں رکھا گیا ہے۔ ممکن ہے چند روز لگ جائیں۔ بہرصورت ہمیں بھی اس سلسلے میں تشویش ہے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فی الحال آرام کرو۔ بینکاک میں تمہارا کام بخوبی چل رہا ہے، ابھی اس میں کوئی رخنا پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ میں نے وہاں کچھ اور انتظامات کر دیے ہیں۔ شیران نے وہ جو کچھ کیا، مجھے امید ہے کہ میرے ساتھی اسے بخوبی سنبھالے رکھیں گے۔ تم لوگ آرام کرو۔ بہرحال شیران کا سراغ ملنا ضروری ہے، اور یہ کام اب میں دوسرے ذرائع سے کروں گا۔ میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کہاں بھٹک رہا ہے وہ احمق۔ میگنیشیا اور گریچر اس کے لہجے اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ وہ شیران سے ناراض ہے یا اب بھی اس کے دل میں اس کے لیے وہی محبت باقی ہے۔ کافی دیر تک مارلینو سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔
मालिनों ने वहां रहने की इजाजत दे दी थी और उनके लिए एक मुनासिब रहायशगाह का बंदोबस्त भी कर दिया था। 2-3 रोज इसी अंदाज में गुजर गए। सैरो तफरी के अलावा उनके पास फिलहाल कोई काम ना था। मैग्नेशिया और ग्रीचर काफी पुरस्कून थे। वैसे वो रोज सुदाशी की हालत मालूम कर लेते थे। 24 घंटों के बाद उसे ऑक्सीजन चेंबर से निकाल लिया गया था और उसके मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई थी। बहरतर वो मुसलसल डॉक्टरों की जेर निगरानी थी। डॉक्टर सार्डी एक यूरोपियन औरत थी, नहायत खुश अखलाक और मिलनसार। वो भी इसी जगह रहती थी जहाँ इन लोगों का क़याम था। वो उसी अस्पताल में काम करती थी जहाँ सुदाशी को रखा गया था। चुनांचे उसके जरिए उन्हें सुदाशी के बारे में मुफस्सल मालूमात हासिल होती रहती थी। फिर एक दिन डॉक्टर सार्डी ने बताया कि सुदाशी होश में आ गई है और अब उसकी हालत कदरे बेहतर है। फेफड़ों ने सही तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। उसके सिर्फ एक बाजू की हड्डी टूट गई थी, जिसे इत्मीनान बख्श तौर पर जोड़ दिया गया है। जो छोटे मोटे जख्म थे वो भी तेजी से मुंदमिल हो रहे हैं, यानी अब वो खतरे की हदूद से निकल आई है। लेकिन क्या मैडम, सार्डी मैग्नेशिया ने पूछा। दिलचस्प बात यह है कि वो हामिला है। सार्डी ने बताया तो मैग्नेशिया और ग्रेचर शशदर रह गए। मैडम, क्या कह रही हैं आप? ये सही है। उसके टेस्ट से इत्तफाकिया तौर पर पता चल गया कि वो हामिला है। ओह! मैग्नेशिया ने मुतहैयर अंदाज में ग्रेचर की तरफ देखा तो ग्रेचर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। जब डॉक्टर सार्डी चली गई तो दोनों इस सिलसिले में गुफ्तगू करने लगे। ये कैसे मुमकिन है? सुदाशी तो किसी और ही फितरत की मालिक है, मैग्नेशिया बोली। ग्रीचर के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो बोला, कुछ मुमकिन है या नहीं, लेकिन अब मैं एक बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान कर सकता हूँ। क्या? वो ये कि सुदाशी की ये दुर्गत शिरानी के हाथों बनी है, ग्रीचर ने कहा। क्या मतलब? मैग्नेशिया मुतहैयराना अंदाज में बोली। शायद तुम्हें शिरान के बारे में पूरी तफसील मालूम ना हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि सुदाशी शिरानी के हाथों मौत के सफ़र पर रवाना हुई थी, लेकिन उसकी तकदीर कि वो बच गई। लेकिन कैसे? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैग्नेशिया, शायद तुम्हें मालूम हो कि शिरान किसी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल होने नहीं देता। उसकी फितरत में एक अजीब खबासत है। उसका कहना है कि अभी तक ऐसी औरत पैदा नहीं हुई जो उसकी जिंदगी की शरीक बन सके। एक बार उसने मुझे कुछ ऐसे कारनामे सुनाए थे जिन्हें मैं तुम्हारे सामने बयान नहीं कर सकता। बहरहाल मुझे यकीन है कि सुदाशी उस वहशी का शिकार हुई है। तो इसका मतलब है कि हम एक निशा, ये हकीकत है, सुदाशी एक बाकिरदार लड़की है। क्या तुम ये कह सकती हो कि वो कभी जज्बात के हाथों भटक गई हो? दावे से तो नहीं कह सकती, मैग्नेशिया ने जवाब दिया। वो हमसे दूर जरूर रही है, लेकिन बहर तो शख्सियतों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता। शीरान किसी न किसी तरह उसे पा लेने में कामयाब हो गया होगा। फिर उसने सुदाशी को सिर्फ इस मकसद के तहत फरेब दिया होगा कि वो उसे हलाक कर देगा। ये उसका मखसूस तरीका कार है। अगर कोई औरत उसकी भेंट चढ़ जाए तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन क्यों क्रीचर? मैग्नेशिया ने हैरत से पूछा। बस महज इसलिए कि वो उसके बच्चे की मां ना बन जाए। ओह! मैग्नेशिया का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ, इस तरह वो कई औरतों को कत्ल कर चुका है। वैसे वो आम हालात में औरतों की दुनिया का आदमी नहीं है, लानत है उस पर, मैग्नेशिया ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। इस दौरान में मालिनों से भी मुलाकातें होती रहीं। उसकी फितरत की नरमी और हलावत इन दोनों को बेहद पसंद थी। पहली बार इतने दिनों तक उन्हें मालिनों के साथ रहने का मौका मिला था। वैसे भी जब मालिनों से उनकी मुलाकात होती तो वो हमेशा दोस्तों और मुखलिस बुजुर्गों की तरह उनसे मिलता था। 10-12 दिन गुजर गए। फिर एक दिन मार्लिनो ने तलब किया। इस वक्त अपने मखसूस रहायशगाह में मौजूद था। वो एक बहुत खूबसूरत मकान था जिसके अतराफ में एक गोल अहाता बना हुआ था। इस अहाते में जगह जगह हसीन फूलों के कुंजों नशिस्तें मौजूद थी। सुदाशी भी यही मुकीम थी। एक आरामदेह कुर्सी पर दराज और खासी बेहतर हालत में नजर आ रही थी। वो उन दोनों को देखकर मुस्कुराई। वो दोनों भी मुस्कुराते उसके करीब पहुंच गए। मैग्नेशिया सुदाशी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, कैसे हो सुदाशी? तुम्हें इस कैफियत में देखकर खुशी हुई। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और तुम लोगों की शुक्रगुजार भी हूँ कि तुमने बर वक्त मेरी जान बचाई, वरना शायद मैं जानवर न हो पाती। ये तो हमारा फर्ज है सुदाशी। ज़ाहिर है तुम ऐसी शख्सियत तो नहीं कि तुम्हें नजरअंदाज कर दिया जाता, मैग्नेशिया ने कहा। देखो ग्रीचर, माली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कितना मुखलिस इंसान हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जहनों में भी सुदाशी के बारे में तजस्सुस होगा। मैंने अब तक सुदाशी से सिर्फ रस्मी मुलाकातें की हैं। मैंने अभी तक इससे ये नहीं पूछा कि वो किस तरह इस हादसे का शिकार हुई। मैंने सोच रखा था कि जब मैं सुदाशी से उसकी कहानी सुनूंगा तो तुम दोनों मेरे साथ होगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरी तरह इसकी कहानी जानने के बेहद बेचैन होगे। देख लो, मैंने दयानतदारी से काम लिया है। हम आपके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते कि आप सब कुछ होने के अलावा एक इंसान भी हैं। नहीं भाई, इंसान होना तो बहुत बड़ी बात है। मैं आदमी रह जाऊं तो ये मेरी खुशबख्ती होगी। और मेरे साथ चाय पियो। इसके बाद हम सुदाशी की कहानी सुनेंगे। डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है कि हम सुदाशी से इस मौजू पर गुफ्तगू कर सकते हैं। सुदाशी के चेहरे पर गम के साए लहराने लगे थे। गालिबन वो माजी को याद करके अफसुर्दा हो गई थी। मैग्नेशिया और ग्रीचर उसकी सूरत देख रहे थे। मार्लिनो ने भी शायद उसके तासरात भांप लिए थे। उसने कहा, कोई बात नहीं सुदाशी, जिंदगी में पता नहीं हमारे साथ क्या क्या हादसात पेश आते रहते हैं, लेकिन हमें उनके दरमियान ही जिंदगी गुजारना होती है। अब मुझे ही देख लो, मुझे तो चारों हाथों पैरों से महरूम कर दिया गया था।
لیکن اس کے باوجود کس خوش اسلوبی سے زندگی گزار رہا ہوں۔ چائے آ گئی اور وہ چاروں چائے پیتے ہوئے آپس میں گفتگو بھی کرتے رہے۔ پھر مالینوں کے ہدایت پر سداشی بتانے لگی، میں جو کچھ کہوں گی اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہوگی اور نہ ہی میں الفاظ کو تصنع کا لبادہ پہناؤں گی۔ شیران اچانک ہی میری زندگی میں داخل ہوا تھا۔ پہاڑوں کا یہ باسی اچانک ہی ہمارے درمیان آیا اور میری زندگی پر چھا گیا۔ وہ ایسا با اختیار اور بے باک نوجوان تھا کہ میں اس کے کسی حملے سے بھی اپنے دل کو نہ بچا سکی۔ اس نے مجھ سے میرا دھرم چھین لیا، مجھے شکار کا گوشت کھلایا اور میں ہر بات اس کی مرضی کے مطابق کرتی رہی۔ میں اس کے سامنے خود کو بری طرح بے بس سمجھتی تھی، لیکن میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ اس نے کبھی مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا۔ اس کے باوجود مجھے بے حد پسند تھا۔ پہاڑوں کا یہ اجنبی جب میرے علاقے سے چلا تو اسے مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ میرا باپ مر چکا تھا، گوسان مر چکا تھا، میں نے اس کی محبت چاہی لیکن وہ میری محبت کا مذاق اڑا کر چلا گیا، لیکن میں اسے اپنے دل سے نکال نہ سکی۔ پھر ایک کو سخت اشتعال میں آ کر میں نے اسے گالی دے دی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ مجھے ہلاک نہ کر سکا تو وہ اپنے باپ کی اولاد نہ ہوگا۔ بس اسی دن سے اسے میرے لیے اپنے دل میں نفرت پال لی۔ میں آپ کے پاس پہنچ گئی تھی مسٹر مارلینو، آپ نے مجھے اس سے الگ کر کے بینکاک میں مقیم کر دیا، لیکن جب اس کی لاش کی تصویر میں نے اخبارات میں دیکھی تو میں خود پر قابو نہ پا سکی اور اس کی تلاش میں دیوانہ وار پھرنے لگی، حتیٰ کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ قتل نہیں ہوا بلکہ لاش کسی اور شخص کی تھی، شاید کوئی فراڈ کیا گیا تھا۔ اس وقت جب میں اپنے رہائش گاہ پر واپس آئی تو مجھے اغوا کر لیا گیا۔ مجھے اپنے اغوا کنندگان کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ انہوں نے مجھے لے کر ایک طویل سفر کیا، پھر میری آنکھ ایک قبیلے میں کھلی جو پہاڑوں میں آباد تھا۔ یہ لوئی قبیلہ تھا اور مجھے کنگ لوئی نامی ایک شخص اغوا کر کے لایا تھا۔ مجھے بعد میں تفصیلات معلوم ہوئی کہ وہی قبیلہ تھا جس نے یاتان بروما کو ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ ایک طویل کہانی ہے جو دو قبیلوں کی چپ کلش پر مبنی ہے۔ ایک بروما قبیلہ تھا اور دوسرا لوئی۔ بروما خاندان ان پہاڑوں پر برومیوں کی حکومت چاہتا تھا، لیکن یہ حکومت لوئی خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ بہر طور میں اس کی طوالت میں نہیں جاؤں گی، مختصر یہ کہ لوئی خاندان کا نیا ولی عہد کنگ لوئی تھا، جسے اسی وقت لوئی قبیلے کی سرداری مل سکتی تھی جب وہ بروما خاندان کی کسی اہم شخصیت کو موت کے گھاٹ اتار دے، اور وہ شخصیت میں تھی جسے قتل کرنا اس کی زندگی کا نصب العین تھا، اور میرا باپ یاتان بروما اس کی وجہ سے آبادیوں کو چھوڑ کر ویرانے میں جا بسا تھا۔ بہر طور وہ مجھے اغوا کر کے اپنے قبیلے میں لے گیا، اور پھر عین اس وقت جب میری زندگی کا سورج غروب ہونے والا تھا، نہ جانے کس طرح شیران لوئی قبیلے پہنچ گیا۔ وہ کنگ لوئی کے ساتھ ہی دیکھا گیا تھا۔ چونکہ میں شیران کا شکار تھا، اس لیے بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ کنگ لوئی مجھے اپنے مقصد کی بھیٹ چڑھا دے، لہٰذا شیران مجھے وہاں سے نکال کر لے گیا۔ پہاڑوں میں چھپ کر اس نے مجھ سے اظہار الفت کیا اور یقین دلایا کہ اب میری طرف سے اس کے دل میں کوئی قدرت باقی نہیں ہے۔ چنانچہ میں اپنی محبت کے جال میں پھنس گئی، اور پھر اس نے سداشی نے گردن چکا لی۔ چند لمحے توقع کے بعد پھر وہ بولی، پھر اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے صرف اپنے انتقام کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی اور اس کے شکار کو اپنے مقصد کے استعمال کرے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک بلند و بالا پہاڑی سے مجھے ایک تند و تیز دریا میں دھکا دے دیا۔ یہ تھی کل داستان۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے علم میں ہے۔ سداشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مالینوں کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن میگنیشیا غصے سے سرخ ہو رہی تھی اور گریچر باری باری دونوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔